A equipe deles veio bem postada para sustentar um resultado de segurança. Tim mereka postur bagus di posisi ya di dalam lapangan untuk bertahan lawan kita. E assim eles ficaram praticamente todo o primeiro tempo. Nós cometemos uma falha numa bola parada, consequentemente um pênalti, e do pênalti eles converteram o gol. Jadi mereka bawa permainan seperti itu, dong punya peluang satu, dapat penalti, dong bisa bikin gol. E foi a única chance que eles tiveram no primeiro tempo. Nós conseguimos ainda desenvolver algumas jogadas, mas também não fomos tão eficientes no primeiro tempo. Itu ya kesempatan mereka di babak pertama, dong kita tidak bisa menyerang untuk bisa lakukan lagi ke depan untuk cetak gol. No intervalo eu resolvi fazer uma mudança tática e nós produzimos melhores chances no segundo tempo, mas infelizmente as chances não foram efetivamente aproveitadas. Babak 2 saya bikin pergantian taktik ya. Ya, tolong kita cari peluang untuk bisa mencetak gol. Kita coba lakukan tapi belum bisa. E nos últimos minutos a gente sabia que o jogo ia ficar mais aberto, esperava um tempo maior de acréscimo por conta da quantidade de paradas que o jogo teve, mas o árbitro entendeu que era 4 minutos era o suficiente e o jogo não conseguimos o empate. Lanjut dari pertandingan terbuka, kita coba ya dari samping kiri, samping kanan, bagaimana caranya bisa kita mencetak gol. Tapi wasit kasih cuma 4 menit tambahan waktu, dong kita tidak bisa lakukan. Eu digo assim, o árbitro teve uma excelente atuação, mas esse critério de tempo é um absurdo. O time deles parou o jogo várias vezes no segundo tempo e tivemos 4 minutos, é muito pouco. Não sei se isso me garantiria alguma coisa, mas não é o suficiente. Jadi wasitnya di pertandingan tidak ada masalah, bagus ya, tapi mereka ya bikin banyak trik, jatuh di lapangan, yaitu makan waktu. Kita nggak bisa hasil lagi untuk bisa berubah pertandingan. Oke, terima kasih Coach. Itu dari sisi pelatih, mungkin langsung dari sisi pemain. Sangkatan Bang Slamet Nur Cahyono untuk menjelaskan mengenai situasi pertandingan pada hari ini seperti apa. Sebenarnya kita babak pertama banyak peluang. Kita banyak sekali peluang. Seharusnya kita memanfaatkan peluang itu sekecil apapun itu. Tapi inilah sepak bola. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi, kerja keras lagi. Dan sana cuma satu peluang dan itu pun penalti. Itu aja dari saya. Oke, baik, dari sisi pemain sudah dijelaskan. Baik, kepada rekan-rekan media baik yang hadir di ruang preskon Stadion Kompiang Sujana dan juga teman-teman yang hadir secara virtual, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan dan memperkenalkan diri dan asal media. Dipersilakan. Oke, selamat malam, Taufik dari Jawa Post. Buat Coach Lefundes, kenapa Renan tidak dimasukkan dari menit awal, Coach? Terus apa evaluasi setelah ini? Dan buat Mas Slamet, Mas, hari ini Madura jadi tim pertama yang main di stadion ini. Dengan keterbatasan kita preskon di dalam tenda, bagaimana tanggapannya, Mas? Isso é muito simples. Nós conseguimos a contratação do Renan junto ao Baiancará. Ya, itu simpel ya dijawab, karena kita baru bisa Renan dari Baiancará ya pindahkan ke Madura. E se você pegar a minutagem, o tempo que o Renan jogou nos últimos jogos do Baiancará é muito reduzido. Então Renan di Baiancará dia berapa menit untuk permainan tidak terlalu banyak. E nós só conseguimos efetivamente acertar a contratação dele para ele começar a trabalhar no dia 3. Jadi baru dia tanggal 3 dia bisa bergabung, dia sedang naik ya kondisi fisik dia untuk bisa main 90 menit. Então é necessário que ele tenha uma evolução física
para poder responder aquilo que a gente quer no jogo. Então, nós entendemos que deixá-lo para jogar 45 minutos seria mais inteligente. Di evolusi dari kondisi fisik dia akan terjadi dan dia akan bisa main 90 menit ke depan. E aí você tem duas escolhas, ou você começa com ele, ou você coloca depois. E se você efetivamente começa, depois a possibilidade da mexida não pode não ser a mesma. E a nossa estratégia foi de deixá-lo no banco. Conversei com ele para que ele pudesse entrar quando o outro time também já tivesse com desgaste de 45 minutos. Jadi kita punya opsi ya, bisa masuk mulai sama dia. Untung dia di bank cadangan. Saya sudah obrol sama Hena tentang itu, dan dia sudah berganti, dan dia kalau masuk masih maukan permainan dia. Soal evaluasi belum jawab. Evaluasi setelah ini. Mengenai evaluasi coach setelah ini. Nós vamos ter o retorno do Jajá, que não pôde fazer esse jogo. Kita ada balik Jajá ya nanti lawan Bayangkara. E é um jogador muito importante, a gente sabe da importância do Jajá na construção coletiva do nosso jogo. Kita tahu bagaimana Jajá lain pemain yang penting buat kita di tim kita, dan dia akan main. E nós temos algumas possibilidades de mudar a nossa forma de jogar a partir do momento que eu tiver todos os jogadores à minha disposição. Kalau saya punya semua pemain disponible buat saya bisa bikin beberapa strategi dan berganti untuk lebih baik lagi. Nós estamos observando a equipe do Bayangkara e amanhã eles jogam, a gente vai ter mais uma oportunidade de vê-los como é que eles vão fazer. Dan besok Bayangkara main, kita akan nonton untuk bisa lihat bagaimana strategi mereka di lapangan. Oke, yang untuk Bang Slamet tadi belum ya? Belum. Yang Bang Slamet tadi mungkin bisa diulang pertanyaannya. Oke, kalau masalah lapangan saya kira nggak ada masalah karena lapangan di sini bagus, standar lah, cuma harus dibenahi kayak ruang ganti dan ruang pers gitu aja. Hanya kalau masalah lapangan udah memadai lah. Mudah-mudahan kedepannya maksudnya Bali lebih baik lagi untuk masalah ini. Terima kasih. Oke, mungkin dari rekan-rekan yang hadir, silakan asal media dan nama. Sina dari Tribun News. Mas Slamet, dari segi rumput lapangan tidak ada masalah Mas untuk pertandingan? Masalah rumput tidak masalah, jadi bagus. Tadi masalah lapangan semua tidak ada masalah, cuma itu aja, cuma ruang ganti sama ruang pers saja, itu aja. Oke, mungkin ada lagi dari media yang hadir. Halo, ya saya Adi dari Gema Merdeka Bali. Tadi peluang banyak sekali ya di babak pertama. Apakah ini kurang nyetelnya masuknya Beto, kan perpindahan dari Persis Solo juga mungkin menjadi alasan, atau Renan Silva itu di babak kedua. Nanti lawan Bayangkara, apakah nanti ada kesempatan untuk Renan Silva diturunkan lebih awal lagi atau gimana? Peluang banyak tapi tidak tercipta gol di babak pertama. Com Beto, com Renan, com Kadek, com Fadil Akbar. Nós tivemos realmente várias oportunidades. Kita punya beberapa kesempatan sama beberapa pemain ya untuk mencetak gol, Beto, Renan, Fadil Akbar ya. Tapi ya belum berhasil untuk cetak gol. E assim, nós gostaríamos de sermos mais eficientes. Toda a equipe tem esse desejo de a quantidade de chances que eles têm, eles converterem em gols, mas nem sempre isso é possível, infelizmente. Jadi kita pasti jadi lebih baik lagi. Kita mau jadi lebih baik lagi. Tapi ya kita punya peluang, punya chance untuk mencetak gol, tapi belum sukses, belum berhasil. A gente, quando você vem aqui para explicar uma derrota, você tem só dois caminhos para seguir. Kalau kita datang ke sini untuk bicara tentang kekalahan, ada dua jalur ya. Ou você fica só focado nos problemas que você teve e automaticamente você não consegue desenvolver coisas diferentes. Ou kamu bisa fokus pada masalah dan tidak bisa berkembang lagi ya. Ou você aproveita as suas falhas para que
você potencialize em coisas melhores no futuro. Kung kamu lihat kesalahan, itu bisa kamu perbaiki masa depan nanti pertandingan berikutnya. E é isso que eu faço desde que eu cheguei aqui. Itu saya bikin pas saya ada di sini di Madura United saya lakukan. Eu cobro, eu pressiono eles, as pessoas acham que o atleta daqui você tem que ter um jeito diferente de falar. E eles respondem a essa cobrança muito bem. Selalu saya minta pemain masih mau di dalam lapangan, dan mereka selalu respon yang bagus. Hari ini bisa lihat tim kita main bagus, dan kita coba terus bisa. A única coisa que eu quero que eles tenham entendam que a pressão acontece no treino, porque no jogo qualquer responsabilidade é minha. Karena di latihan saya selalu minta mereka masih mau, karena apapun terjadi di latihan, mereka bawa ke pertandingan, ia harus lakukan. Por isso que eu tenho um jogador com essa experiência que vem aqui e fala justamente isso. Nós vamos continuar trabalhando para melhorar para o próximo jogo. Itu saya punya pemain pengalaman dan bagus seperti Slamet. Dia bisa datang ke sini di depan wartawan dan katakan kita akan tetap berjuang dan untuk kita bisa lebih baik lagi dan kita bisa. Oke, dicukupkan ya untuk sesi pre-match post-match press conference pada malam hari ini. Kita akhiri. Terima kasih untuk Coach Fabio dan terima kasih juga Coach Luciardi dan terima kasih Bang Slamet Nur Cahyo. Selamat malam.